Je vais vous dire tout simplement, vous qui n'êtes pas de Banamé, vous qui n'êtes pas céleste, vous qui n'êtes pas catholique et vous aimez les choses endogènes, je vais vous dire tout simplement de contacter quelqu'un pour être sécurisé, pour être protégé contre la sorcellerie. Il s'appelle Ronogan Azemadawa. Son numéro c'est 94 85 37 90. Il est à Rome. Il est fort, il est puissant et il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il dit toujours, j'utilise ce que Dieu a créé avec la connaissance que Dieu m'a donnée et j'essaie de sauver les gens de la misère, de la pauvreté, de la malchance et de tout ce qu'il y a. Merci et à tout à l'heure. Benevi sono, benevi nyono. Da dondosin khotole nemi kadebon mino kanjia. D'accord. Mina te tondo menjili mawu banameton. E yule do dakboyo. E do akpa. E blo promesse nou a conviton le. Promesse de terre kablo. Elle a promis de donner la richesse à tous ses fidèles aux missions de Banaméanton. Mais qu'est-ce qui amène la colère, le découragement autour de cette mission de cet Dieu de Banamé? C'est parce que ce que Dieu les a dit, ils n'ont plus trouvé ça. C'est-à-dire la promesse de Dieu n'a pas été tenue. Or que Dieu que nous connaissons nous tous, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, c'est un Dieu qui tient sa parole, qui tient ses promesses. Il avait promis à ses fidèles qu'ils n'ont qu'à faire des inscriptions pour qu'on puisse leur prêter de l'argent. Ceux qui vont prêter 100 millions, 50 millions, 10 millions, 2 millions pour investir dans leurs activités. Mais quand les jours passent, les mois passent, les années passent, où ces fidèles ne trouvent rien, ils sont obligés de se fâcher et ils sont obligés de dire maintenant Dieu est en train de nous mentir. Or que Dieu ne ment jamais. Je ne sais pas quel Dieu il s'agit et ils sont en train de dire qu'elle est en train de mentir. Parce que ces inscriptions qu'il a ramassées, ces sous qu'il a ramassés chez ses fidèles pour qu'ils deviennent riches, ils n'ont plus leurs sous et ils n'ont plus la richesse. Ça veut dire qu'il y a magouille. Il y a magouille autour de cette mission. Et c'est ça qui fait que ces fidèles ont commencé par se fâcher et commencé par quitter le Banamé là. Maintenant, ce que je vais vous dire tout simplement, vous allez constater que tu as dit tu vas leur faire la richesse et tu as pris les inscriptions, tu as pris les frais d'adhésion et tout. Maintenant, ils n'ont pas eu la richesse et après on te trouve toi Dieu et tu es dans les grandes boîtes de nuit de Lomé, de Côte d'Ivoire, de Dubaï et on voit tout ça là. Vous voulez qu'ils ne se fâchent pas? Non. Ils vont se fâcher parce que ils ont constaté que c'est avec leurs sous que vous menez une belle vie dans ce pays-là. Non vivera Chilemi. Oh, pour non wa Chilemi. Bon, non li tabe kaka bon ko ka no jire. Mi lo kono enye tun le jen ka ko do egbe aji. Do mi no cambio bono sero me de sun bo mi no do jire. Abe lo je o jen ka ro do egbe aji. O ten ka egbe be gun no so in lo so aye.
Mais na quand je ani ka inu en kon mi wonu e lo nko mi to e te en kon mi lo Kristo o ma wo yen do mi le je ma wo e na so agbaza o ajano no e ho Jesu do e yo ma gbe to en flag gbe jo yen do mi lo be tire e wa ma wo e no yen do mi lo tire e wa e kuna so ro ba finade o okure na Sunday aluwe ku Sunday wo mawe no ena do minister wa mo kwe wa mo dudu mi duwe wa mo kwe mi si duwe bisise nu pe mi duwe bo bloko yo bo duwe me ka so mi do ajalo no je twa mi ji ka mi duwe be do minister ena do mi na azon le ya we wa mo le ya we ena do minister me mi ka wa na be na yo mi te bo Jesu odo no mi to no zo mi to lo edo eye de suwa an che ko khode mla pa susu ni e yan me to ku to ejo ni yan mo e ba wodo ni yan bo e no che peut-être for si sa to ko bi to no sa lo akun si we nu e o mi ja confirm ko e sa glemeto mi se bo be jo mi le haye o ma o ati ma bo ba wo e mo mi de ti o mo mi no je ba wo e o bo Jesu ka je ai mi to ti afodo to me mi atu ati ma lo fonu e mi o eye be to mi to le o mi be to ni o eternal blow eye no tu ba igbe no dupe pepo mi da avion me gbogo fi mi be mi yon to bo ka se permettre to lusi mi de bo mi da avion gbe da fi ka on avion do e mo ye gbe wa be je to e si don clear mi ma wo to an bo mi go clear mi ma wo ri edo merci le code yo merci on de gratuit de mi merci we fi se se a chan bu kini lo pe no eye o edo mi de mi blanu bo eye mi ma lu lele o be no je to ku to bu la hanu e bu la ko du e bu la wa do e edo mi de ma so e boate ni o ma so e plage o be yin wa to mi na yi o mi do abi o pe be ye kan yo te to fe bi lo me fine fi yin do aso pe de bo ma o pe meto na du pe na jagbe na o bute bi vet mo boate ni lo me popo e fine o yen lo sadi pe boate ni lo hotel o peru ya fi se sa no fine bu la wa do e bu la ko du e kula ka vule po elo de akrusu ko ike won bi o to ko be le o hon yin e te nu e po mi o yin do bi do chele Jesu o bo yin lo ko mi ton yin do akuno ere je no je ko yele sin ko yin lo bo mi a aro mi me no ko che won ko mi o se me do ye ko gbere po mi ni do to ye a nse mi do gbere po a yin ko mi to mi ni do to ye gbere po a donc ma wo e ko yin do mi o e do ina blomo ni wa ton na mi o do nu mi bo oh c'est sacrement nous comme ina check do na ba to aso wa bi o mi abi o mi tele o e so do ron dia Jesu o so a che dia bo mi tele ti o mi gboro so ali bro so baza no bro se o si me bo le una bro se ko le me bro da wa na ete ka ba mi de ama se sato mi yin mi tele mi do ho gbo mi yin no ko mi ton yin lo mi no je mi an so gba ma wo do je yin so gba bra be o kolo do me bra ko putu de me bra mo kwede me bra su do bra mo kwede me yin do mo mi tele ya yin no Jesu do mo a mais no pa no vie to la inu ni se ya be no so fu ko le abi to le ro gbon ache bo wa to bu ko to bo wa to every bi do bo be pe la si no ta go to bo be pe to be se to mi abro mi le so mi na je dokun linton e si kanjo e ko mi wo mi na do je to ko mi de bi so ba to na e no mi to ko mi de mi mo kwela yo mi te so ba to na do no mi to le kuku ya mi de so hu mi de mi to kan ko mi le bo mi de we yen no ko mi de le o yen ko mi de ro mi chele kuno Jesu Kristo o e do me che no da ti pa e no da ti gban mi se si aye o e do mi de mi na to toku le e mi na to toku mi bo mi wa mi ye pe bo mi si ti chancellor bo re do kwe mi na ikwe mi ye kwe gbe tan bo mi be se mo ni jo mi po me negbo ma bele sese to be fia negbo ma bele sese a ru ajo ato yin ni ma si so kwe to na so jo bo kwe ti kwe so ma so kwe banko era ni ran fe o mi ma si se kwe ti na so jo ru kwe
Kono yen hena se ko me ho na ne ho ku o timatina na ho o sina na ho gali na bo na samna rule o yen be tun kwe bo kan wa chona bo ho na be e o yen su na fo nda lo na fo na nda lo no o pe bi ke ka bo na be tun kwe bo ko e bra wa cho e no na rule ba nem e so ma se bro ma bro sese gbere ha bro sese abo fifi na bro a bo fifi ye do mi no je mi na mi kwe bo mi wa bo mi na kwe e no so kwe jo ni kwe ya kwe no so mi feel mi ka se lo je e so kwe bo ze bro kwe ro na ko a o fi kanjo jesi denu je bro kwe sakolo to be fio e la je to ko azo e wa e le da si olomo azo e wa azo e we wa gbo ka me go me mi je ska se ri pe ko no be jere bonu e no be jere e ro kwe ba yo e ro wa no le bo fifi ye do mo mi te do mi ni kwe bo e ka to mi ble mi du bra kwe mi to se e chan kwe mi to fo e lo ko no e na kwe bo e me de me bo la fan so wa le o e na kwe mi ho to le vle a fan so wa to le vle be a chon to bo to chi comme si e se le jama kwe don bo e no bra pa to bo mi na mo te mo je lo so jale wa ru e ku so si ma kwe o bo me se gbo ipe fifi le so e son fifi le so e son o e son do mi na che mi ku bi o do je mi bi ku mi raison de dabo vida mi tum ya ben un sienti yen su politicien da ho yin ajo to de ko tego e ajo ko de ko tego e ai mi to no te fifi o no mi no pa ho yin pa ho e o hon e ko do we na blo ka mi e ko do nu mi we so le to mi to blo na o do mi no je mi bie dabo vida pie mi ko mi pie mi le ko mi ti me to na je a o bi e la to mi bi so me mi bi mi ai so me ni to mi se na futu e la ku mi bi gba mo ko mi gba mi fon sa mo me mi ho de mi se mi le kwe no bi le e te ka sile na mi ti ma so tun le na mi le ipo no bi to wo bu obo ko do e ipo mi ko do me ai ni se we a o form le fule o e so le te mi te bi se fe to ai ni se kire ko do a mi le lo form le fule chi be ko do e mele gba bi se lo ko do o ku ba bi to ko do ka ho mi e te ka we wa mi dio e te ka we wa mi dio mo vi ko pon wi de mo embo pon wi de kanji ni ma pe ro je wi ngo ba re ma o ba de o Jesu ma pe mi ni ba re ni ko mi ba re e aka gba we o be ka no je atigba no we wa lo nkan to an le ko wi to e mo na yin me jobe ba ku no to je ngbo mi su ba ade ngbo ya to je vie mi je lo bi ya to ai to ro te ane kan we wa mi de o mi o fo sa mo mebo bo mi me no to mo je o me lo ku sisi lo de pe o pipo donc ni na yi won na ma igbe na ti gban we ndo nu mi we kun mi o si bi be mi ko we se ti wa wa me po we wa jo po me po ni mo ma ndo a o ni mo ma ndo a Jesu o mi lo je ma lo ho eji o bonu e ma te so juro mi ai ma lo ho eji o onu mi oto emi onu mi de Jesu o do ogun ni àwọn to le o lo do ho eji be lelelele we do nu didi e we pe to nu diji Stafford e do ho lelele we Bobby Cartoon ati gba no do ho nu gule ablu no wa mo we jeto e do jiwe de mi suko gbon e bo do je jeto to le gbon e mo te mi lo bo to jeto e rando ablu e mi leko fi sense a chanbo kini o e je nda gbogbo lo ni o pe mo no comité ko lo blo mo comité le ruwa ko do ho kekere wu mo so be so na leko kuto a mi lo pojan bo lo to bu no po bi chere e ka ko mi gbere bo je ma wu pe lo to ma ta lo no e la lo to ko no po a no mo mi gbere pon a mo Jesu ka lo no Paul e do mo to ma gbere pon a e lo to ko no po bolo nu gbe bi nu gbe won tun mi o so mi tun mi do pe njai mi pon yen do mi na je ba wo yin to na de ho wa ma wo e no chite e do na je be sa to ko gbe tegbele o akuno ro ko di do we me hu we e de ko nu nai yen gbe ka de ko ni do na e mo to ni wo je ku so ju mi o e so bara no kuchi mi a dagbo ye fun wo yo mu wa bro gberu e o na e so ba ti ku si riwe ti o de mi e bro gbe mi ton ro be ve ni e to ye mi ta mo to na
o nu mi baka igbeti o mi temi no ma ina lo wo san envelope to o nu mi si ko kan mra ba to no fie de a o nu mi ami po je po ewe lu mi fun sa mo me bodo mi toto intro mi ton a mi toto mi ko kan so mi so e la fi o mi a toku na akun yin wa de mi e te mi ka ba bo mi lo mi tito mi na se mi a fun sa mo ma bo nu mi ton do pere ma so mi de ko pere a ma ba to ma keto a mi a keto mi ton le a ma do to nu a mi so yo ma bo pon nu e vi wa yo o to mi a fun sa mo so e no yo ma to ma ha mi ti ma sile to ha mi ko ni na bla mi sale mi fon e me kekere fi mo ni konto mi te olu e mi se so ro ganji a lo lu gbe ado e o to to kele de suo e yin na ti gba sito bo ko yin na fu bo yin nu fon lin ye la fun sa mo gbo mi ko me lo ko do mi e toto mi le o mi ko ko nu toto e te yin ma o do ni e te fi a àwọn toto bi no jero mi ti lo prete mi te mi tun a mi ko kan to mi de ko mi de bo mi ko kan to ko mi de bo fun sa mo bo akun kan ho mi si me no mi ma ya na ko kan lo mi ti de ko gba won gbe bo we lo gule bo fibi to mi lo be zoko je bi seji bi ko gba yan ashuelo a lo gbe to lo me mi de a ene tan fi no je mi na pita nu fifu mi ton le mi na pita nu bo e nu fifu mi ton le je a o vi o aso akun si nko bo ble to ku amo a chalon de stock le bo gba bi kan yan bo me se tabo no ko to le gege mo to le e bi fo de me